Ang gusto mo palit, dire bratong, ano, ayos nga kuan, dire. Promotion na yan. So, that shop, you know? So, dire na yung mga brato dire nga. Na yung mga brato dire nga. Tawag gani? iPad. So, like kani, naran sa 40 KD. 40 KD ra siya. So, kita niyo siya. So, na siya dira. Mga use na iPad, no? Tapos, naapod sila diri, mga laptop. No? Na yung mga laptop diri sa likod. Tapos, naapoy diri, mga Chromebook na siya diri dapita, guys. So, brato lang kayo siya, no? So, ang pangalan shop is .shopee. So, naapod sila online. By then, they can order online. They can order online. So, kung gusto mo mag-order o online sa ilaha, so, mo ni ang ilahang contact number, no? Muna siya. So, once again, guys, warranty 1 year. 3-month warranty. Okay? Okay. So, pag mupalit mo diri, guys, naa siya'y warranty. So, napod sila yung brand new items. So, ang pinaka-brato nila diri, very cheap price na iPad. And then, in my back side, there is laptop. And here, this side, Chromebook. So, imagine, guys, this one, kita nyo to, this one is only 12 KD. 12 KD siya. Okay. This one. Wait. So, makita ninyo ni siya, kini nga iPad is only 12 KD. This one. This iPad only 12 KD. Apple na siya, no? So, Apple iPad is only 12 KD. So, very affordable price. So, that's it. This is the name of the shop, guys. That's Shopee.